باب يبونداي في زكاة العين سنو أني ورغي وجاكالا والحرسي أني سنفين والماشية أني بيغاو تامان داباو وما أني فين كفو يخرج من بو من المعدن كبو sanu dingɛw la walama ka bɔ sɔngɔ gɛlɛnfɛnw la dugukolo kɔnɔna la wa dhikril jizyati ani jizya ni sɔngɔ sara ani jizya impôt o kofɔli wa ma ani fɛn min yu'khazu min bɛ mina min tujari ahli dhimmati layiri dungew o ka jagokɛlaw la والحربيين أنيكل دونيو أفهمنا donc ni bonan kono la al aynu yan akroko al dhahab wal fidda sanu ani warbe ukajaka akanga seni sobu mima ani femi kanga bola ani suma senefon aleni tamandabaw aleni nema dabaw yani o nema dawa nyome mishi saga ba fem fana be bo duma al ma'din lemin duma kono la fen son gelem be bo iga famu donc olu fana fem kanga bola ani al jizya ni islamawe dumi manan min islama duwe amogo ukanga jizya sara islamawe abe fo france kan ko impôt ina fo anga mogo tun ni sɔngɔ di cogoya min a b'o cogoya kelen na ahlu dhimma mɔgɔ min n'o bɛ silamɛw ka jamana kɔnɔna la nka silamɛw tɛ silamɛw fana ye layiri di o ma ko o b'o lamaniya ko hakili o tɛ se o ma ni tɔɔrɔ ye olu mɔgɔw ka jagokɛlaw o kan ka fɛn min di silamɛ jamana ma ani alharbiyin ay alkufar alharbiyun kafiru min bɛ ka silamɛw yɛrɛ kɛlɛ cɔ olu fana ka ko bɛ kɛ cogoya min ni o ka jagokɛlaw ko bɛna don fo jamana tɔgɔ nin kafiru le o tɛ silamɛw ka kiti kɔrɔ o yɛrɛ ka kɛlɛ taga ɲɛsin silamɛw ma n'o ka jagokɛlaw nana ko bɛna jago kɛ o kan ka fɛn min di a faamuna wa zakatul ayni sanu ni warigɛ a jaka wal harsi ani suma والماشية أن إنما دابا فريضة جاويل وثبت لني قرآن ni حديثين فأما زكاة الحرث أي سنة تطويفلو كدامنا ني سنفين وي أكو سماو سنفين وكاد جكاتو أوغاتي أبيبو واتي جمين فيوم حصاده أبيبو أتغلو سما بتغلو مي ajaga be bo olone atebla kasuma san yele mako talila wal ayni ay wa zakatul ayni sanuni warbe o jaka okay wal mashiyati anine madaba fa fi kulli hawlin ubisan kilingelen be marratan shankilin san kono ولا زكاة جكتي من الحب فنكسلا والتمر عن التمر في أقل فنمين كدغو من 5 أو سكين كبو وسكو لورما كو فنكسو أليني تمرو ni amachaya kase wasku loruma jagatala jagabe bin kabola donc akmasala ka nisobu miqdaru fosisa nisobu nafolo wala ma suma wala ma daba akanga se jatimi ma kasro jaka be soro ka farda ya o be fo le ma ko an nisab bon nasira o jatima e be femi mbo sisan kiba di o le wole ko azaka fenda toyib donc wasku lorun sisan o koroko di ako wadhalika nima wasku lorulon sittatu aqfizatin o be ben qafiz woroma wasku loru abe ben qafizu woroma
sitatu akfiza ani wa rubu qafiz ani qafizu tlanani kilin wal wasku kilin ama fo wasku luruwa ko le be ni sobma wa sisan wasku kilin yere situna sa'an abe ben sa'a bi woroma bi sa'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ka ben kiraka sa'uma sa'udu me an fe bi mo be sumali kenaye adobe adlanne ka bo madina adobe an fe frafinaya mo nana kana jetimne ke laban na mo la kay ka fo kilo fla ani demi ko be ben sa'anya kelema wadi طيب oye jati dole surtout malula donc niga kilo fla ani demi ko ke so akelin donc kilo fla ani demi sigorma biworo sisan o sigorma luru flani demi sigorma biworo o sigorma luru ole be ben ni sobuma wadi hada طيب nga ka benkira ka so'a made bi so'i nabi sallallahu alaihi wasallam parce que so'a suya ka can wa huwa kira ka so'a nyakile arba'atu amdadin abibe mudun nanima ka ben joka muduma bi muddihi alayhi salatu wassalam ka ben kira yere ka muduma kira ka mudu mo chama jata mimma bokuju mimma do kuju na ya tege flafa na tege flafuni o be ben mudu nyakile ma o famna o ye sɛnɛfɛn o ka nisabu ye sisan a bɛna kiti dɔw fɔ an ɲɛna a ko wa yujma'ul qamhu alkama faransikan na a bɛ wele ko blé ni bonda in kɔnɔ la an bɛ profiter en même temps ka fɔ fiku kitabu kɔnɔ surtout fiku kitabu kɔrɔw suma dɔw bɛ o tɔgɔ bɛ fɔ imma a t'an fɛ yan walama an yɛrɛ ma lɔn donc tuma dɔ an ma tagamasiyɛn ni fɛn dɔw ye mais an bɛ bi tile min na ni ka fɔ ni faransikan ye i b'a ye a bɛ lɔn parce que an ta sɛnɛ an fɛ mais a b'an fɛ n'i taara bi an ka supermarchéw la alimentation la ko n bɛ nin fɛntigi sina fɛ ka faransɛ tɔgɔ fɔ o b'a bɔ ka d'i ma a b'o cogoya kelen na fana ni ka tape google kɔnɔna la internet fɛnw na o b'a bɔ ka d'i ma i b'a sawura ɲɛnama o kosɔn an m'a fɔ ka kɔrɔfɔ ni français ye parce que a tɛ sɛnɛ an fɛ a lɔnni t'an fɛ donc tuma dɔ a julakan tɔgɔw on n'est pas dit que a t'an fɛ a lɔnni tɛ a julakan tɔgɔ lɔnni tɛ tuma dɔ la yɛrɛ mɛ julakan dɔ bɛ i b'a fɔ julakan mɛnbagaw yɛrɛ o bɛ ɲininka a kɔrɔ la wadi donc min ka fisa an y'a fɔ ni français ye surtout an ka dugu caman ye francophone ye idan alqamu o bɛ wele faransikan blé buru bɛ dilan ka bɔ ale la julakan alkama wa yujma'u alqamu alkama wa sha'iru ani sha'iru o bɛ wele faransikan ko orge a bɔn ni alkama fɛ mɛ kelen tɛ tuma dɔ la i b'a mɛn dɔw b'a fɔ asha'ir ko ɲɔ nka ɲɔ tɛ a bɛ fɔ faransikan orge wa sultu ani sultu o ye sha'ira ɲɔgɔnna dɔ ye donc lɔnnikɛbagaw scientifique o ye sumaw dabaw hali yiriw o y'o o fara fara ɲɔgɔn kan ka kɛ famille ye i y'a faamu donc i bɛ se ka ɲɛnamafɛn fila ye o ka surun ɲɔgɔn na mais o b'o wele ko bɛ famille kelen fɛn ye falimafɛnw fana b'o cogoya kelen na donc a sha'ir ni a sult famille kelen de o ka surun ɲɔgɔn na ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kafo ɲɔgɔn kan fi zakati jaka la ka bɔ ko kelen fa iza ijtama khamsatu awsuqin ni wasku loru kafula min jami'iha kanu ka bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen i ka ninnu bɛɛ dɔrɔn sɛnɛ n'an ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn wasku loru ma falyuzakki dhalik a b'a ye ka a jaka bɔ wa kadhalika a b'o cogoya kelen na tujma'u asnaful qutniyati marama sumaw suma min n'o bɛ mara i n'a fɔ kaba i n'a fɔ sɔsɔ a n'a ɲɔgɔnnaw suma min n'an ma mara an fɛ bon kɔnɔ ka to ka dun dɔɔni dɛ o b'a fɔ olu ma ko asnaful qutniya al qutniya ma yudakharu
min al-hubub suma min be marabongono ka dun ako o marama suma o be fara ɲɔgɔn kan ka jaga bɔ wa kadhalika abo chwakina tujma'u asnafu tamri tamaru suguyaw o be fara ɲɔgɔn kan wa kadhalika abo chwakina asnafu zabibi raisin jalan o be fara ɲɔgɔn kan ka jaga bɔ wal arzu ani malo lugha chama fotoka chama be arzu la urzu be a be fɔ urzu a be fɔ arzu a be fɔ uruzu a be fɔ ruzu donc ako wal arzu ani malo wa dukhnu ni le ɲɔ ye sisan ani ɲɔ wa dhurratu ani kaba kullu wahidin minha sinfun ako nunu kelen bɛɛ lajɛlen ye suguya ye la yudammu ila al-akhar ate fara a toɲɔgɔn kan ni mi janto kuma sigi cogo la i bɛ ɲagami masala min an bɔra la sisan fɛn minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jaga bɔ kelen a y'o fɔ alikama ani shayir ani sultu o bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jaga bɔ ko kelen marama sumaw o bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o jaga bɔ ko kelen tamaru suguya o bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o jaga bɔ kelen raisin jalan suguya o bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o jaga bɔ kelen kuma lɔra yan ye nukta sisan wal arzu wa dukhnu wa dhurratu kullu wahid minha sinfun nu kelen bɛɛ lajɛlen min fɔla ten dɛ ko nu bɛɛ lajɛlen bɛ a damana suguya le o la o tɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko i b'o jaga bɔ malo ni ɲɔ i tɛ a fara ɲɔgɔn kan malo ni kaba i t'a fara ɲɔgɔn kan a faamuna naam wa idha kana fil ha'iti asnafun ni suguya caman taara kɛ nakɔ la al ha'it yan a kɔrɔ ko nakɔ al bustan a kɔrɔ tɛ ko kogo ha'itu bɛ kogo ta mais yan al bustan peut-être a bɛ se ka kɛ mɔgɔw tun bɛ kogo lɔ ka nakɔ lamunu dɔw tila ka nakɔ yɛrɛ wele ko al ha'it wa idha kana fil ha'iti asnafun ni suguya caman taara sɔrɔ nakɔ kɔnɔna la min at-tamri ka bɔ tamaru la a ye tamaru suguya caman sɔrɔ la adda zakata a bɛ jaga bɔ anil jami tamaru suguya bɛɛ nɔ la min wasatihi ka bɔ a camancɛla ta la tamaru suguyaw bɛ yen a ɲɛnama ninnu bɛ yen minnu bɛ caman bɛ yen minnu man ɲi kosɛbɛ olu bɛ yen a b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais a bɛ jaga bɔ cɛmancɛ tan de la c'est à dire cɛmancɛ tan a b'ale dɔ bɔ ka taa a di jaga ye a tɛna bɔ min sɔngɔ ka ca nin na a t'a bɔ min fana man ɲi na a b'a bɔ cɛmancɛ tan de la wa yuzakka zaytuna fransikan na a bɛ fɔ olive nka an ka mɔgɔw b'a fɔ ko si ani si bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn caman la mais kelen tɛ donc si bɛ jate anw ka zaytun ye mais zaytuna tɛ mais baraka min bɛ zaytuna la o baraka kelen de bɛ an ka si la nafa min b'a la o kelen de a foyi tɛ fili a fɛn bɛɛ nafa an ka si in fana b'o cogoya kelen na o kosɔn an ka mɔgɔw ye zaytuna kɔrɔ kɛ siɲɛ kelen ko si n'o tɛ kelen tɛ naam wa yuzakka zaytuna jaga bɛ bɔ iza balaga habbuhu na a kisɛ taara se khamsata awsuqin wasku loru ma na a kisɛ ma se wasku loru a jaga tɛ bɔ nka est-ce que jaga bɛ bɔ kisɛ ɲɛ la akhraja a b'a jaga bɔ min zaytihi a turuli la kisɛ kɛɲɛ kɔfɛ ka se wasku loru kisɛ tulu de bɛ bɔ fɔlɔ jaga bɛ sɔrɔ ka bɔ tulu de la wa yukhriju a bɛ bɔli fana kɛ a bɛ jaga bɔ minal juljulani bɛnɛ la juljulani o ye bɛnɛ ye fransikan na u b'a fɔ sésame arabukan wɛrɛ la u b'a fɔ simsim donc jaga bɛ bɔ bɛnɛ la wa habbil fujli ani ye fɛn kisɛ dɔ ye a bɛ wele fransikan na ko radis le radis avec s à la fin ko o kisɛ fana jaga bɛ bɔ min zaytihi a turuli la yani wa yukhriju a bɛ jaga bɔ minal juljulani ka bɔ bɛnɛ la wa habbil fujli ani fujlu kisɛ la min radis ye a bɛ jaga bɔ min zaytihi a turuli la a t'a bɔ a kisɛ yɛrɛ la fa in ba'a dhalika a ko n'a ye o feere ajza'ahu a b'a wasa an yukhrija min samanihi ka bɔ
a songola insha Allah na jalala bi mana ni fen kisse min fo ka fo jaga bi wa turule la ni o fen kisse ngere firi e be sika jaga bo a songola o ron be wala zakate fil fawakihi dalla maghirula les fruits barandani manguruna nyono wal khudari anin yiru iri flabur meken nay les légumes ngame kuma maliki alila tagabolo wora mo be ani sisa mo fana be ina fa docteur Yusuf al-Qaradawi aka kitabu kono fiqhu zaka akmana ni masalan ka kosebe ko jamana do be ina fo Italie olu war chamale soro tomati hectare joljoli mo ba a fenet lekele na fa ko jagate bola mais loni ke ba mi na fa ko jagate bola o ma fo jagate bo war law mais o bina nyon fenga yorom ne o ye ni ko ka jagabo alombe ni ko ka jagabo ni Afrika war soro do na fo ko Afrika ko fe ba war boron be do fo la fo war ngam maraka san yelema ka soka a jagabo wala zakata rafati min adh-dhahabi sanuna fi aqalli ta asaban mi kitabu kono fi aqalli mais an alon ko aqallu mamnu' min as-sarf asabe ala wazni af'al al-wasfiyya wa waznu af'al o koson kasrat iska dola donc ama fa fi aqalla fena min ka do min 20 dinaran kabo dinar mu'ana donc abe warge sanu kan ni sobulu falangin kuni sanu mase dinar mu'an jaate bola ala yoro wa fo misqal nyaaw ka fo dinar yoro do ko 20 misqal donc 20 misqal sisa au bebe anga bitle na gramu bishigi ani loruma 85 grammes donc tant que ni sanu mase 85 grammes na a jagate bola jagabe binga bo ama fa idha balagat ni sanu tarase 20 dinaran dinaru mugan fa fiha nisfu dinarin ako dinaru tlambala dinaru mugan no bi bolo ibe dinar kenta ka tlanfla atlande ole be ben jakatma afamna donc o be ben rubu'ul ushri atlanta o siro manani kilin rubu al-ushr atlannan kilin rubu o kilin tlannan al-ushr atlantan kilin rubu o tlannan kilin ka kilinta ka tlantan iga famu santan kono ka asiro mannan kilinta iga famu o ko son chenkele iti resege dynamic calculatrice kela il va diviser par 40 ka tlan sigoro mabina ni chenkele ni ga fen tlan sigoro mabina ni akala ko mi ko fen do tlan chen sigoro matan ka kilinta ka tlan nani ka so ka kilinta o kono la afamna nam donc 85 grammes kono la il va diviser par 40 chenkele au lieu de mettre tlan tan ka so ka o tlan nani atlan divisé par 40 abana fama zada fen jidila dinar muganka fa bi hisabi zalika abeka ka ben o fana jatima wa in qalla hal nadwala donc dinar mugan fa jagabala manaka dinar mugan kelendo wala ma dinar mugan loru edon wala ma dinar bisaba edon amase mugan sigoro ma flama est-ce que min faran be dinar mugan kan o jagabe wa ko abeka chokaj me e ba fara min bela janga ka tlan sigoro ma binan fahimta nam wala zakate min al-fiddati wargala fi aqalla fena min ka do min mi'atay dirhamin katme dirhamu keme flakan dirhamu keme flafana tukuni jati warela wa dhalika 5 awaqin abe ben uqiya loruma wal uqiyatu san warbe bona nafla ko uqiya 40 dirhaman abe ben dirhamu binanma min wazni 7 kabo wulumla gilala anya lañine anna 7
ko wolonwulan dananir o dinaru ye wa waznuha agiliya ashratu darahim a bɛ bɛn dirhamu 10 ma. An bɛna min fɔ yan ala kira ka waati dinar a n'a ka dirhamu a n'an ka bi waati in kelen tɛ. Kuma kɔrɔ ye min ye kira ka waati la a tun bɛ fɔ sanu le ma ko dinar. Sanu giliya a pese fɛnw bɛ wele ko dinar, waribɛ ta bɛ fɔ dirham. Bi tile na an ka mɔnɛ ninnu wari min b'an bolo jamana dɔw la o b'a fɔ dɔw ma dinar, jamana wɛrɛ o b'a fɔ ko dirham. Dinar ti ka gili ni dirham ye nka bi tile walama waati dɔw la fana dinar ni dirham tun ye kelen, mais bi waati na mɔnɛw tɛ kelen. N'i taara Libi n'i ko dinar, dinar ka gili ni dirham ye. N'i taara Maroc par exemple dirham le ka gili. Bon, n'i taara Mauritanie olu b'a fɔ uqiya. Donc an ka tɔgɔ min ta ka lala an ka mɔnɛ na o ni kira ka waati ni tan tɛ kelen. Laɲini ye o le. A faamuna? Naam. أين؟ فإذا بلغت هذه الدراهم كونني درهم سلا 200 درهم كمفلما ففيها ربع أشرها دينار كمفلان أتلانتان أتلان تانان كلين أتلان رناني كلين أولي بكا كونولا جاكاتوي. donc tlan yɔrɔ tanna tlan yɔrɔ nanna kelen o bɛ bɛn 5 darahima dirhamu lóru le ma. Dirhamu 200 kɔnɔ ni ka lóru ta a kɛra komi i ka dirhamu 200 tlan sigiyɔrɔma 10 i ka kelen ta ka tlan sigiyɔrɔma 4 ka sigiyɔrɔma 1 ta olu bɛ bɛn lóru ma, parce que lóru sigiyɔrɔma 4 o bɛ bɛn 20 ma, 20 sigiyɔrɔma 10 o bɛ bɛn 200 ma. A faamuna? Naam. Fama zada fɛn fɛn yɛrɛla o kan fa bi hisabi zalika a bɛ bɛn o jatima, yani fitini min fara a bɛ bɛn o jatima. Kuma kɔrɔ ko dirhamu 200 le bɛ bɛn an ka bi jati la a bɛ bɛn gramu 190 ni lóru 595 grammes waribɛ kɔnɔna la. donc ni dirhamu 200 b'i bolo sisan dɔɔni farala kan dirhamu 200 ni lóru misala bolo ma a ko fitini min fara kan dɛ i b'a bɛɛ fara 200 kan ka diviser par 40 i b'a a jaka bɔ. A faamuna? wa yujma'u dhahabu sanu bɛ fara wal fiddatu ani barikɛ ka fɔ ɲɔgɔn ma fi zakati jaga la. faman kana lahu 100 dirhamin ni dirhamu 100 bɛ mɔgɔ min bolo misala bolo ma wa ashratu dananir ani dinar 10, donc dirhamu 100 bɛ bɛn 100 dirham tilan de ma. dinar 10 bɛ bɛn dinar 20 tilan de ma. donc dirhamu 100 b'i bolo min ye warikɛ ye, dinar 10 b'i bolo min ye sanu ye, i b'a fara ɲɔgɔn kan fal yukhrij min kulli malin ruba ushrihi a bɛ wari kelen kelen bila jɛni ka rubu ushri bɔ, c'est-à-dire 100 min bɛ a b'ale tilan sigiyɔrɔma 40 ka kelen ta, 10 min bɛ a b'ale tilan sigiyɔrɔma 40 ka kelen ta, a b'a jaka bɔ. I ka faamu? kuma kɔrɔ ko warikɛ ka sanu dafa, sanu ka warikɛ dafa ka nisabu sɔrɔ, mais ni k'i b'a jaka bɔ i bɛ sanu ta bɔ dana ka warikɛ fana ta bɔ dana. ni tun ka dirhamu 100 ta jaka t'a la, ni ka dinar 10 ta jaka t'a la, mais comme il est mɔgɔ kelen kelen dinar 10 b'i bolo et puis dirhamu 100 b'i bolo o ka ɲɔgɔn dafa ka nisabu sɔrɔ, mais ni k'i b'a jaka bɔ a ko a kelen kelen bɛɛ la i b'a ka rubu ushri bɔ. A faamuna? Naam. wala zakata jakate fil urudi karayogo la marchandise la. mais n'a fɔra ko al urud fiku la yan marchandise fɛn min ye fɛn fɛn ye sɔgɔmafɛn ye min tɛ sanu ni waribɛ ye ka taa jɔnw ma dugukolow ani faniw ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ wele ko al-urud. mais jakate ninnu si la hatta fo takuna ni tijara a bɛ kɛ jago kan, a bɛ kɛ jago sira kan.
ni jɔn b'i bolo ni so b'i fɛ ni dugukolo b'i fɛ ni finiw b'i fɛ jaka t'a la fo ni a bɛ jago sirali kan a faamuna fa idha bi'taha n'i ye karajogo in feere ba'da hawlin san kelen kɔfɛ fa aksara walama min ka ca min yawmin kabiluna akhasra samanaha ya asɔngɔ minɛ lo min aw zakaita walama ya jaga bɔ fa fi samaniha az-zakatu ako jaga bɛ a sɔngɔ de la jaga fana b'a sɔngɔ na li hawlin wahidin san kelen dɔrɔn jaga aqamat qabla al-bay'i hawlan jago fɛn o jɔla ka kɔn a feere ɲɛ san kelen wa aw aksara walama min ka ca ni jago fɛn min bolo a ma feere fɔlɔ hali n'a ye san fila kɛ n'a nana feere i bɛ jaga bɔ a sɔngɔ la mɛ san kelen ta illa ma fɔ an takuna ni karajogo in taara kɛ mudiran falen ye a bɛ bɔ a bɛ don a tɛ sigi la yastaqiru biyadika a tɛ sigi i bolo aynun a kɛla sanu ni warigɛ ye wa wala ardun walama a kɛla karajogo wɛrɛ ye fahimta naam fa innaka ako tuqawwimu urudaka ni karajogo taara kɛ marchandise taara kɛ a bɛ don fa innaka ulasa ile tuqawwimu urudaka i b'i ka karajogo jati bɔ kulla amin san bɛɛ wa tuzakki dhalika i b'a jaga bɔ ma ka fara fɛn kan min b'i bolo biyadika min b'i bolo min al-ayni ka bɔ warigɛ la c'est à dire warigɛ yɛrɛ wari mugu min b'i bolo fahimta o la sisan an bɛ sɔrɔ kɔ illa an takuna mudiran la yastaqiru biyadika aynun a kɛra warigɛ ye wa warimugu yɛrɛ wa wala ardun walama jago ye e bɛ misali bolo ma moto le feere mais a bɛ don a bɛ bɔ i bɛ taa dɔ san i bɛ taa dɔ na donc n'a kɛra ten ka ban i bɛ warimugu min bɛ i bolo ale ni jagofɛn min bɛ i b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka calcul bɔ i b'a a jaga bɔ fahimta naam wa hawlu ribhil mali nafolo tɔnɔ a ka san hawlu asli o b'a lasili ka san ne ni nafolo dɔ b'i bolo i k'a labara nafolo min tun b'i bolo mara la jati daminɛna misala bolo ma marisi kɔnɔ donc marisi wɛrɛ de bɛ bɛn a ka san kelen ma donc i nana ka na wari in ta kɔfɛ ka don fɛn dɔ la ka a ye tɔnɔ don est ce que an bɛ tɔnɔ nin ka san daminɛ kura ye wa walama ma fara wari lasulun kan ko an ma fara lasulun kan hali i ka wari min bila marisi kalo la sani an b'a fɔ janvier nata i ka wari ta ka don fɛn dɔ la a ye tɔnɔ don wari in sɔrɔla tɔnɔ sɔrɔla an t'a fɔ i bɛ wari nin de jaga bɔ mais tɔnɔ nin f'ale fana ye san yɛlɛma la tɔnɔ nin bɛ fara wari kan ka san bɔ parce que tɔnɔ nin ka san o bɛ bɛn wari lasulun yɛrɛ ka san ne ma wa kadhalika b'o cogoya kelen na hawlu nasli an'ami nɛɛma dabaw o denw u ka san hawlul ummahati o ye baw ka san ye misi min b'i bolo san yɛlɛmana kan sani a bɛ to kalo kelen walama kalo fila san bɛ yɛlɛma o jigila o ye denw sɔrɔ ayisa an b'a fɔ den nin ka jati bɛ kɛ danna wala den nin bɛ fara ba nin kan ka jati kɛ kelen wa de hada naktafi bihadal qadr